Cruz. Ay, ex-makina. Lock name yan? Lock name mo? Look ka ako niya, no? Ni Reggie. Teka lang, number mo na 0967. Ex-makina. Ex-makina. First time. Istikira na ibon nila kay. First time. Matisting. Matutulog ka. Hoy! Matutulog. Gusto bumalik yung patungan dahil. Wag na. Andyan pa ba yung number nyo na yan lakay? Ang tanong. Ano pong lock name niyo? Ano? Big Gwen. Number yan. Excited. TPF. 27, 24, 4. Ay, stop ba yan? 24. Oo, Nutrila. Sabi. Ngayon, lugong pa. Toy! Kiss Mo, nanalo nung nakaraan eh. nanalo? 7027 BPF. Nanalo. Sari natin yan. Ay, abot ko na kay Boss Elton. Baka bago lang. Geng-geng muna, geng-geng.